मछुआरे की सुविधा के लिए सरकार द्वारा 7 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया कोल्ड स्टोरेज 7 साल से बंद है। मत्स्य पालन विभाग ने संकटग्रस्त मछुआरों को सुविधा के लिए एक कोल्ड स्टोरेज और बर्फ फैक्ट्री का निर्माण किया था। मत्स्य पालन विभाग ने करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से 2017 में काम पूरा किया गया था, लेकिन 7 साल बाद भी कोल्ड स्टोरेज में ताला लगा हुआ है। चमचमाता कोल्ड स्टोर और बर्फ फैक्ट्री बेकार पड़ी हुई है। ये कोल्ड स्टोरेज काकद्वीप विधानसभा के नामखाना ब्लॉक के नारायणपुर इलाके में हतानिया दोनिया नदी के तट पर मछुआरे की सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि इसे लॉन्च क्यों नहीं किया जा सका। 15 जून के बाद मछुआरे के करीब 2500 ट्रॉलर हिल्सा की तलाश में गहरे समुद्र को पार कर चुके हैं। ऐसे में मछुआरे की समुद्र से पकड़ी गई मछलियां को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले बर्फ की जरूरत होती है। दूसरी ओर बड़ी मात्रा में मछलियां पकड़ी जाती है तो यदि मछली का शीघ्र विपणन नहीं किया जाता है तो वह बर्बाद हो जाती है। ऐसे में मछुआरे के लिए कोल्ड स्टोरेज और बर्फ कारखाने अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में कोल्ड स्टोरेज 7 साल से बंद है। मछुआरे को इस कोल्ड स्टोरेज के शुरू होने का इंतजार है। प्रचुर असुविधा 2017 साले काज शुरू হয়েছিল, এখন শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এখন আমরা মাছ নিয়ে আসলে নদী থেকে যদি প্রচুর পরিমাণ মাছ হয় স্টোরটা ভালো হয়ে স্টোরে রাখতে পারতাম। এখান থেকে এখন মাছ রাখার কোনো সুবিধা নেই। তাও তো এখানে প্রচুর মাছ পড়লে আমাদেরকে ডায়মন্ড হারবার কলকাতা বরফ দিয়ে নিয়ে যেতে হয়, প্রচুর অসুবিধা। আর পরবর্তীকালে মাছগুলো নষ্ট হয়ে যায় বেশি মাছ থাকলে। যদি এটা চালু হতো সুবিধা হতো, এখানে মাছ রাখা স্টোর করে। এইটাই আর প্রচুর অসুবিধা হচ্ছে এখন, যেহেতু এখানে কোনো স্টোর নেই কিছু। অনুপ দাস। হ্যাঁ, এটা যখন প্রজেক্টটা হাতে নেওয়া হয় তো আমাদের থেকেই এই প্রপোজালটা গিয়েছিল যে এখানে একটি বরফ কল এবং স্টোর করলে মৎস্যজীবীদের সুবিধা হয়। কিন্তু প্রজেক্টটি কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরেও এখনও কী কারণে যে ওটিকে এখনও মৎস্যজীবীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়নি বা এখনও ওইটি পড়ে রয়েছে প্রায় 17 সাল থেকে তৈরি হওয়ার পরেও। তো আমাদের এটা খোলা হলে খুবই উপকৃত হতো মৎস্যজীবীরা দক্ষিণ সুন্দরবনের। কারণ কি দক্ষিণ 24 পরগনা অ্যাকচুয়ালি, কারণ কি সমস্ত কোনো কারণে যদি মৎস্যজীবীদের মাছ একসঙ্গে কোনো কারণে একটু বেশি হয়ে যায় তখন বাজারজাত করতে ভীষণ রকম অসুবিধা হয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয় মৎস্যজীবীরা। তো এরকম একটা স্টোর বা ওই বরফ কলটিও যদি ঠিক করে দেওয়া যায় বা তাড়াতাড়ি আসে তাহলে ভালো হয়, আমাদের জন্য ভালো হয়। रिपोर्ट PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।